respond? Hallelujah. Allah kita bangkit Let's stand together and we say it one more time, okay? dan disambut dengan haleluya ya. Mari sambut, okay? Terima kasih. Ready? Christ the Lord is risen today. Hallelujah. Amen. Let's Amen. pray. Let's pray. Mari kita berdoa. Almighty God, our Heavenly Father, we come today in the name of Jesus. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. We come on this glorious day of your victory over death. Kami datang di hari yang penuh kemenangan, Engkau menang atas maut. We pray that every heart will feel the movement of your Holy Spirit today. Kami berdoa supaya hati kami dipenuhi Roh-Mu yang kudus. And let Jesus Christ be exalted in this place. Dan Tuhan Yesus yang dimuliakan di tempat ini. In Jesus' name we pray. Dalam Amen. nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you. You may be seated. Silakan duduk. Last Sunday in Egypt, 2 Christian churches were bombed by ISIS. Minggu lalu di Mesir, 2 gereja Kristen dibom. More than 50 people were killed and more than 100 were seriously injured. Lebih dari 50 orang terbunuh dan lebih dari 100 orang terluka. The perpetrators, or the one who did this, called themselves Islamic believers. Mereka yang melakukan pemboman ini mengaku dirinya sebagai penganut Islam. And this is what the message they gave to the Egyptian people. Dan inilah pesan yang mereka sampaikan kepada rakyat Mesir. We declare war on Christians. Kami menyatakan peperangan melawan Kristen. Just this week, in the city of Aleppo, a bomb blew up and killed more than 100 people. Minggu ini di kota Aleppo ada lagi bom yang meledak membunuh 100 orang. Many of the people that you saw on CNN on those buses were Christians. Berita yang kalian lihat mungkin di CNN, bus yang diledakkan itu kebanyakan adalah orang Kristen. Christians are suffering for Christ around the world. Orang umat Kristen menderita di seluruh dunia ini demi Kristus. Recently we've heard some fighting around the city of Mosul in Syria. Kita juga mendengar berita ada perkelahian di kota Mosul. Mosul is the old city of Nineveh. Mosul itu adalah kota Niniwe, kota di zaman kuno itu adalah Niniwe. It is the city that God sent Jonah to tell them about the living God. Kita ingat kota yang Tuhan utuskan Nabi Yunus untuk memberitakan Injil ke sana. For 3,000 years, many of the people of Mosul or Nineveh are Christians. Selama 3.000 tahun, penduduk di kota Mosul atau Niniwe itu adalah Kristen. You might ask, why do they hate Christians so much? Kalian mungkin bertanya, mengapa mereka membenci umat Kristen begitu besar? In the information to the president of Egypt, ISIL said, "We hate the cross." Dalam pesan yang disampaikan oleh ISIL, kelompok ini, mereka mengatakan kami membenci salib. I believe that there are radical terrorists who literally hate the cross and hate Jesus. Saya percaya bahwa ada kelompok radikal yang sangat membenci salib dan membenci Yesus. From our experience in Indonesia for 32 years, I believe there are many Muslims who do not understand who Jesus is and do not understand the cross. Dari pengalaman kami selama 32 tahun di Indonesia, saya percaya ada kelompok Muslim, kelompok besar Muslim yang belum mengerti, yang tidak mengerti apa salib, apa Yesus itu. But I find not only in Egypt and Indonesia, but here in America, many people do not understand who Jesus is
or why he died on the cross. Tapi bukan saja di Mesir atau di Indonesia, bahkan di Amerika sendiri banyak orang yang tidak mengerti siapa Yesus itu dan apa artinya salib. I want to thank you today for coming to this service. Saya mau mengucap syukur semua yang telah datang dalam ibadah ini. And I pray God's Holy Spirit will open your eyes. Dan saya berdoa Allah Roh Kudus yang akan membuka mata kita And convince your heart that Jesus Christ is the Son of the living God. dan meyakinkan hati kita bahwa Tuhan Yesuslah Allah dari anak Allah yang hidup. God has laid a message on my heart for you today. Tuhan telah membebankan hati saya untuk menyampaikan pesan ini kepada kalian. It is here in the Gospel of Luke chapter 24. Yaitu yang diambil dari kitab Lukas pasal 24. And we read the words earlier. Dan kita telah membacanya sebelumnya tadi. Jesus said to his disciples, "Look at my hands and look at my feet." Dan Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah tanganku dan lihatlah kakiku. This is Sunday evening that Jesus met with his disciples. Ini adalah hari Minggu sore di mana Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya. We know the story of Easter Sunday. Kita tahu cerita Minggu Paskah. We know that the women came very early to the tomb of Jesus to put spices on his dead body. Kita tahu bahwa ada wanita-wanita yang datang pagi-pagi hari untuk melihat mayat Tuhan Yesus untuk menaruh rempah-rempah. They had seen him die on the cross on Friday. Mereka telah melihat Yesus yang mati di atas kayu salib hari Jumat. As good Jews, they did not come on the Sabbath day, but waited till the Sabbath ended, the first day of the week. Dan sebagai penganut Yahudi yang baik, mereka tidak melakukan apa-apa pada hari Sabat, tapi menunggu sampai hari Sabat berakhir. This is an interesting week in America. Ini adalah sungguh minggu yang sangat menarik untuk negara Amerika. We are observing Easter along with the Jews who are observing Passover. Kita memperingati Paskah sama seperti umat Yahudi yang memperingati Passover. There is a Jewish synagogue right here on Lower Roswell Road across from the Bethel Methodist Church. Di dekat-dekat sini ada sinagog untuk umat Yahudi di Bethel Road. And on Tuesday they observed the high day of Passover. Hari Selasa mereka memperingati hari yang tinggi dari Passover. And along with the Christians, the same time frame, they observed the Sabbath. Dan pada waktu yang sama dengan umat Kristen juga mereka memperingati hari Sabat. On Friday, we observed the death of Christ. Pada hari Jumat kita memperingati kematian Tuhan Yesus. On Friday, the Jews observed the beginning of the Sabbath. Umat Yahudi memperingati awal dari hari Sabat. The Sabbath for the Jews closed yesterday afternoon at sundown. Hari Sabat bagi umat Yahudi diakhiri dengan kemarin sore pada waktu matahari terbenam. And as Christians, we have been observing these holy days. Dan sebagai umat Kristen kita memperingati hari-hari suci ini. But today we gather on the first day of the week, on Sunday, to celebrate the resurrection of Jesus. Tetapi sekarang umat Kristen berkumpul di hari pertama dari minggu yang baru, yaitu hari Minggu, untuk memperingati Paskah. As my wife and I came to this church, to this service, we saw that the Bethel, the Methodist church, is full of people. Pada waktu saya dan istri saya datang untuk beribadah di sini, kami melihat gereja Metodis yang banyak penuh dengan orang. But across the street at the synagogue, they were closed and no one there. Tetapi di seberangnya, yaitu sinagog orang Yahudi, tidak ada orang di sana. Mereka tutup.
God spoke to my heart. Dan Allah berbicara kepada dalam hati saya, How sad that they do not know the glorious message of Easter. sungguh menyedihkan mereka tidak tahu betapa mulianya kisah Paskah ini. The message of the angels who spoke to the women on the first Easter. Pesan yang diberitakan oleh malaikat kepada wanita-wanita yang menjenguk Tuhan Yesus. He is not here, but he is arisen. Dia tidak di sini, tetapi dia telah bangkit. And he will see you later in Galilee. Dan dia akan bertemu dengan engkau di Galilea. But that very same day, Jesus couldn't wait to meet his disciples again. Tetapi Tuhan Yesus tidak bisa menunggu untuk bertemu dengan murid-muridnya lagi. And in the afternoon, Jesus met with all the disciples. Dan pada sore harinya, Yesus bertemu dengan murid-muridnya. It was a strange meeting. Sungguh suatu pertemuan yang aneh. The disciples of Jesus were afraid that they too would be arrested and crucified. Para murid Tuhan Yesus, mereka juga sangat ketakutan. Mereka takut ditangkap dan disalibkan juga. And the scriptures say that the disciples of Jesus were locked in the upper room. The doors were locked. Dan dikatakan bahwa mereka berkumpul di ruangan yang terkunci. Suddenly there was a knock at the door. Kemudian ada ketukan yang keras di pintu. And two of their disciples came saying, "Let us in, let us in." Dan dua orang murid Tuhan Yesus mengatakan, biarkan kami masuk. They told this story. Mereka menceritakan They said kisah. that this morning we were going to the city of Emmaus. Pada tadi kami pergi ke kota Imaus. And suddenly there was someone who was walking with us. Dan kemudian ada seseorang yang berjalan bersama kita. We didn't know who he was. Kita tidak tahu siapa dia. And we talked about what had happened in Jerusalem and the death of Jesus. Dan kita mulai bicara apa yang terjadi di Yerusalem, kematian Tuhan Yesus dan sebagainya. And he began to tell us things that we had never thought about. Dan dia mulai menceritakan sesuatu yang kita tidak pikir. And when he spoke to us, our hearts were burning within us. Dan pada waktu dia berbicara itu, hati kami terbakar-bakar. And it was already evening, and we said, "Come, let's sit and eat together." Dan sudah sore hari, kami berkata, mari duduk makan bersama kami. And he took some bread, Dan dia mengambil roti. and when he broke it, Dan pada waktu dipecahkan, we saw his hands. kami melihat tangannya. In the hands of that man were scars of the cross. Dan di tangannya kami bisa melihat luka dari kayu salib. We know it's Jesus, Dan kami tahu bahwa dialah Yesus. and he's arisen from the dead. Dan dia telah bangkit dari kematian. The disciples were surprised. Jadi para muridnya sangat terkejut. They didn't know what to say. Mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. And then something happened, a great miracle happened. Dan kemudian sesuatu mujizat yang besar terjadi. The scripture says, even though the doors were locked, Jesus came and stood in their midst. Dikatakan bahwa walaupun pintu terkunci, tetapi Tuhan Yesus bisa datang ke ruangan itu. They thought they'd seen a ghost. Mereka pikir mereka melihat hantu. Have you ever seen a ghost? Ada yang pernah melihat hantu? We've heard people talk about seeing ghosts. Kita mendengar orang bercerita tentang hantu. We've heard people talk about seeing spirits. Kita mendengar orang bicara tentang roh-roh. But here is a person whom they know has died. Dan sekarang di hadapan mereka melihat orang yang mereka tahu telah meninggal. He is standing in front of them. Dan dia berdiri di hadapan mereka. And he says to them these wonderful words. Dan dia mengatakan kata-kata yang indah. Peace be upon you. Damai besertamu. Oh, what a wonderful word for our world today. Oh, begitu kata yang begitu indah untuk dunia yang memerlukan. No other religion in the world has a message of peace like the message from the lips of Jesus. Tidak ada suatu agama di dunia ini yang menyampaikan pesan damai seperti yang disampaikan Tuhan Yesus. And he says to these people, it is me. I am here. I am here with you now. Dan Tuhan Yesus mengatakan, inilah aku bersertamu sekarang ini. Here are my hands and my feet. Lihatlah tanganku dan kakiku. You saw on Friday these arms extended on the cross. Engkau melihat pada hari Jumat, tangan ini terbentang di atas kayu You salib. saw the nails in my hands. Engkau melihat
paku di tanganku, and you saw the nails in my feet, dan engkau melihat paku di kakiku, and you saw the spear thrust into my side. dan engkau melihat tombak yang ditusukkan ke lambungku. Here I am, touch me. Dan inilah aku, sentuhlah aku. You can touch me. Engkau bisa It's okay. memegangku. Oke, You can touch me. engkau bisa memegangku. You can hear my voice. Engkau bisa mendengar You suaraku. can see me with your eyes. Engkau bisa melihatku. Spirits do not have flesh and bone like you see I have. Roh tidak mempunyai daging dan tulang seperti engkau And melihat these aku. disciples were surprised. Dan murid-murid sangat terkejut. It was hard to believe. Sungguh tidak bisa dipercaya. We're not told whether the disciples walked up and touched Jesus or not. Kita tidak diberitahu apakah murid-muridnya benar memegang Tuhan Yesus. But later that evening, one of the disciples said, I will not believe that Jesus is arisen from the dead. Tetapi kita tahu bahwa ada satu murid yang tidak percaya dan mereka mengatakan, kalau saya tidak mencucukkan tanganku, aku tidak percaya. His name was Thomas. Namanya adalah Thomas. He heard about the meeting earlier with Jesus, Dia mendengar tentang pertemuan sebelumnya, but he said, that's a bunch of junk. tetapi dia bilang, itu saya tidak percaya. I will not believe until I touch his hands and his feet and his side. Aku tidak akan percaya sampai aku mencucukkan jariku ke tangannya dan ke kakinya. The following week, Jesus met with his disciples again. Minggu yang selanjutnya, Tuhan Yesus bertemu dengan murid ini. Someone invited Thomas, Mereka mengundang Thomas, and suddenly, in the middle of the service, Jesus was present. dan tiba-tiba di tengah-tengah perkumpulan, Tuhan Yesus hadir di sana. And when Thomas saw him, Dan pada waktu Thomas melihat Yesus, he simply fell on his face. dia tersungkur di hadapannya. And he said, my Lord and my God. Dikatakan, Tuhanku dan Allahku. Jesus came to his disciples on that first Easter Sunday. Tuhan Yesus datang ke murid-muridnya pada hari Minggu Paskah yang pertama, To fulfill a promise. untuk menggenapi janji. At the Last Supper, Jesus said, I'm going away. For a while you will not see me. Pada waktu perjamuan yang terakhir, Tuhan Yesus mengatakan, saya akan pergi untuk sementara, engkau tidak akan bertemu dengan aku lagi. But after that you will see me again. Tetapi setelah itu, engkau akan melihat aku lagi. Jesus came to fulfill a promise. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi janji. And I want to tell you, dear friends, Jesus makes a promise to you. Dan saya mau mengatakan para jemaat sekalian bahwa Tuhan Yesus membuat janji kepada engkau. Jesus says, if you trust me and walk with me, I will never leave you or forsake you. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau percaya padaku, aku tidak akan sekali-sekali meninggalkan engkau. Jesus not only fulfilled the promise, but Jesus had a great purpose. Tuhan Yesus bukan saja menggenapi janji, tetapi dia mempunyai tujuan yang besar. He said, see my hands and my feet. Lihatlah tanganku dan kakiku. Why did Jesus do that? Mengapa Tuhan Yesus lakukan itu? Jesus wanted to prove to his disciples he is the same Jesus that walked with them in Galilee. Dia mau membuktikan kepada para muridnya, dia adalah Tuhan Yesus yang sama, yang berjalan dengan dia di Galilea. He was the same Jesus who had eaten the Last Supper with them. Dia adalah Tuhan Yesus yang sama, yang sama-sama melakukan perjamuan yang terakhir. And Jesus is real. Dan Tuhan Yesus itu nyata. A great message for your heart and for the world is Jesus is real. Ini adalah pesan yang sangat penting bagi kita semua, bahwa And the- Tuhan Yesus adalah nyata. And the Jesus we know today is the same Jesus that walked in Galilee. Dan Tuhan Yesus yang kita tahu hari ini adalah Tuhan Yesus yang sama di Galilea. Many of you young people are in college, in high school and college. Banyak anak-anak muda di sini mungkin di SMA atau di college, And you are studying science and philosophy. kalian belajar ilmu pengetahuan dan filosofi, And you have learned that the scientists teach you that you can only believe what you can see and what you can touch and what you can feel with your hands. dan mereka mengajarkan bahwa engkau bisa percaya hanya sesuatu yang bisa kamu lihat
atau kamu pegang, atau kamu rasakan. It is called a priori evidence. Yang istilahnya adalah a priori evidence, bukti a priori. It means evidence that you can see, evidence that you can test, evidence that you can touch. Yaitu bukti-bukti yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, dan kita bisa melakukan eksperimen. CNN got it wrong this week when it showed the story of Jesus. Tetapi mereka CNN, oh, television, CNN. CNN, okay. Yeah. CNN They menceritakan had a satu. program about Jesus' death and Oke, CNN ada satu program mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. they somehow are not sure about what happened at the resurrection. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hari kebangkitan. But the disciples said, "We saw him, we heard him, we touched him, we ate with him." Tetapi para murid mengatakan, kami melihat dia, kami menyentuh dia, kami makan bersama dengan dia. The disciples were not liars. Para murid bukanlah orang-orang pendusta. You see, when they saw the hands of Jesus, something clicked in their minds. Pada waktu mereka melihat tangan Tuhan Yesus, sesuatu terjadi dalam pikiran mereka. They had seen his hands outstretched on the cross. Mereka melihat tangan yang terbentang di atas kayu salib. They knew just 3 days before Jesus had died on the cross. Mereka tahu bahwa 3 hari sebelumnya Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Now, much of the world says we don't believe that was Jesus. Banyak orang di dunia ini mengatakan, saya tidak percaya dengan Tuhan Yesus. One of the tenets of Islam is that it was not Jesus who was on the cross. Dan umat Islam juga percaya bahwa bukan Yesus yang mati di atas kayu salib. It must have been someone else. Mungkin itu orang lain. But Jesus says, "Here's my hands and my feet." Tapi Yesus mengatakan, lihatlah, ini tanganku, ini kakiku. On the cross, Jesus spoke 7 times. Di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan 7 kali. Every word that Jesus speaks in the Bible is true, and we must understand it. Setiap kata yang dikatakan Tuhan Yesus adalah benar, dan kita perlu mengerti itu. But there are 3 sayings from the cross that you must understand clearly. Tetapi ada 3 perkataan yang Tuhan ucapkan di atas kayu salib yang perlu kita benar-benar mengerti. The hands that they saw with the scars is the same Jesus who said, "Father, forgive them, for they know not what they do." Tangan yang terluka oleh paku itu adalah tangan yang sama yang mengatakan, Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. The only religion in the world that offers you forgiveness of sin is the words of Jesus. Dari semua ajaran agama di dunia yang mengajarkan pengampunan adalah hanya kata-kata dari Tuhan Yesus. We have made great strides in our theoretical and mechanical knowledge in this world. Kita ada kemajuan yang sangat besar di dalam ilmu pengetahuan di dunia ini. But the psychiatrists tell us we have problems. Tetapi kita mempunyai satu masalah. Many men are brilliant and women are brilliant scientists. Banyak orang-orang yang pandai dalam hal ilmu pengetahuan, but their hearts are morally corrupt. tetapi hati mereka itu penuh dengan Dosa. dosa. Yeah. We are all sinners, Kita semua adalah orang berdosa. and we may have the greatest education. Kita mungkin mempunyai pendidikan yang sangat tinggi. We may have come from the very best families. Mungkin kita datang dari latar belakang keluarga yang baik. We may have great possessions in this world, Mungkin kita mempunyai harta yang banyak. but we know something is wrong in my heart. Tetapi kita tahu ada sesuatu yang salah dalam hatiku. Jesus offers forgiveness to you. Dan Tuhan Yesus menawarkan pengampunan untukmu. There's a second saying from the cross that you must understand. Perkataan kedua yang perlu kita mengerti.
After the great darkness, about 12 till 3 o'clock, Setelah hari menjadi gelap, yaitu pada waktu jam 12 sampai 3 sore itu, after Jesus said, my God, why have you forsaken me? setelah Tuhan mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jesus makes a statement that you must understand. Tuhan Yesus mengatakan satu pernyataan yang perlu kita mengerti. Jesus says it's finished. Tuhan Yesus mengatakan, sudah selesai. What does he mean, it is finished? Apa artinya sudah selesai? Who said that? Siapa yang mengatakan itu? And what did he mean? Apa artinya? He did not mean I am finished. Bukan berarti, oh saya sudah selesai. He didn't mean I have failed and therefore I'm giving up. Bukan berarti, oh saya setelah gagal dan saya menyerah pada saat ini. When Jesus says it is finished, it means he had died. He was giving his life on the cross for your sins and mine. Tetapi itu berarti bahwa sudah selesai. Dia memberikan hidupnya, nyawanya untuk kalian dan saya. Many young people ask their pastor, how does the death of Jesus affect me? Banyak orang muda bertanya kepada pendetanya, bagaimana kematian Tuhan Yesus itu ada efeknya dengan aku? I don't understand how what Jesus did 2,000 years ago makes any difference to me today. Apa hubungannya kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dengan kehidupan saya sekarang? The writer of the book of Hebrews clearly tells us what Jesus meant when he said it is finished. Penulis kitab Ibrani dengan jelas menyatakan apa artinya pada waktu Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. In Hebrews chapter 9, Ibrani pasal 9, it says that Jesus, when he died on the cross, went into heaven. dikatakan bahwa pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia pergi ke surga. And on the altar of God in heaven, Dan di singgasana Allah di surga itu, he took his own blood. dia mengambil darahnya sendiri. Not the blood of animals slain on the squares of Indonesia at Idul Fitri. Not the same. Bukan darah-darah binatang yang mungkin dipersembahkan seperti di Indonesia pada waktu Idul Fitri. Tidak sama darah, bukan darah itu. Animals are not the same as human beings. Binatang dengan manusia itu dua hal yang berbeda. Either you pay for your sins, Engkau perlu membayar untuk dosamu sendiri, and we will all pay for our sins. dan kita semua perlu membayar dosa kita semua. The scripture tells us all have sinned and come short of the glory of God. Karena Alkitab mengatakan semua telah jatuh dalam kemuliaan Allah dan berdosa. But the glorious message of the hands of Jesus is this for you and me. Tetapi pesan yang sangat mulia dari Tuhan Yesus adalah ini. Jesus has made the sacrifice to God in heaven. Tuhan Yesus telah membuat korban yang sempurna di hadapan Allah di surga. He has paid for your sins, Dia telah membayar untuk dosa-dosamu, and he offers you forgiveness. dan dia menawarkan engkau pengampunan. But very quickly, there's a third statement from the cross that you and I must understand. Tetapi ada lagi pernyataan yang ketiga di atas kayu salib yang perlu kita It mengerti, is the seventh saying from the cross. yaitu perkataan yang ketujuh. Jesus said, Father, into your hands I commit my spirit. Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku. Don't quickly overlook those words. Jangan kita tergesa-gesa tidak memperhatikan apa artinya itu. Jesus is talking to the Father. Karena Tuhan Yesus berkata kepada Allah Bapanya di surga, He has been on the cross now for 6 hours. dia telah di atas kayu salib selama 6 jam. He is still conscious. Dia masih sadar. He is conscious of his relationship to God. Dia masih sadar atas hubungannya dengan Allah Bapa di surga. He is conscious of the will and work of God. Dia sadar akan kehendak dari Bapa di surga. Jesus said, I have come to do the work and the will of God. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk What was melakukan that? What was the kehendak work Allah. and will of God? Apa itu kehendak dan pekerjaan Allah Bapa di surga? It was to give his life for the sins of the world. Yaitu untuk memberikan hidupnya untuk menebus
orang-orang berdosa. And Jesus said, I have paid the price. Dan Tuhan Yesus mengatakan, saya telah membayar lunas semuanya. Now listen to what Jesus said. Dan kita dengar apa yang dikatakan. Father, Bapa, into your hands I commit what I have done. ke dalam tanganmu aku menyerahkan apa yang telah saya lakukan. What strange words. Ada yang aneh dari kata itu? What did he mean? Apa artinya? A few years ago, my wife and I were traveling in the Holy Land. Beberapa tahun yang lalu, istri saya dan saya jalan-jalan di Israel, di Tanah Suci. We had an experience with some Arab Muslims that surprised me. Dan kita ada satu pengalaman dengan seorang Arab yang mengejutkan kami. He was a store owner, Dia adalah pemilik toko, and we had gone to the store to buy some ole-oles. dan kami mau membeli oleh-oleh, ya. And we tawar menawar. Terus kita tawar-menawar, bargain. And finally, I had said, that's all I'm going to pay. Dan akhirnya saya mengatakan, saya hanya bisa mau membayar segini. A missionary friend was with me. Ada seorang teman misionaris yang bersama kami. And I asked him, how do I know that he agrees to accept my price? Dan saya bertanya, bagaimana saya tahu bahwa dia itu setuju dengan harga yang saya berikan? And the missionary said, in this culture of Palestine, Dan teman kami misionaris itu mengatakan, di dalam budaya ini di Palestina, you can bargain for something. kamu bisa tawar-menawar, But when you have reached your last price, tetapi pada waktu kamu mencapai harga yang terakhir, you lay the money down engkau meletakkan uangmu, and then you back off dan kemudian kamu mundur, and you wait. dan kamu tunggu. Does he agree or does he disagree? Apakah dia setuju atau dia tidak setuju? If he doesn't agree to my price, he turns and walks away. Kalau dia tidak setuju, dia akan berbalik dan menjauhimu. But if he says, that's enough. Tetapi kalau dia setuju dan percaya, oh itu cukup. If he says, I accept what you're paying, Kalau dia berkata, saya menerima apa yang kamu bayar, he will reach down and pick it up. dia akan mengambil uang itu. The Holy Spirit of God said to me, that's exactly what God did when he raised Jesus from the dead. Dan Roh Kudus berkata kepada saya bahwa itu adalah yang terjadi pada waktu Jesus said, I Allah lay my membangkitkan life Tuhan Yesus. down. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di hadapan Allah. God is the creator. Allah Bapa adalah pencipta segalanya. He is the final judge. Dia adalah hakim yang terakhir. He knows the heart. Dia tahu isi hati. He knows what sin is. Dia tahu apa dosa itu. He knows what it will cost to buy our souls. Dia tahu apa harga yang pantas untuk That's why membeli Jesus nyawa said, kita. I surrender my nyawa to you, O God. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku. And what happened? Dan apa yang terjadi? Did God turn his face and walk away? Apakah Allah Bapa memalingkan mukanya dan pergi? Did God say that's not enough? Apakah Bapa mengatakan, oh itu tidak cukup? You're going to have to be good enough to be saved. Kamu harus menjadi orang yang baik untuk diselamatkan. You must pay so much to the church in Kamu order to harus be saved. membayar sejumlah tertentu ke gereja untuk diselamatkan. You must go to holy places and walk on your knees in order to be saved. Kamu harus pergi ke tanah suci dan berjalan dengan lututmu untuk diselamatkan. God simply raised Jesus from the dead. Tuhan Allah Bapa membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. That is what the disciples preached at Pentecost.
Itulah yang diberitakan murid-murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta. He said to the leaders of Jerusalem, the political leaders and the religious leaders, Mereka mengatakan pada para pemuka agama dan juga pemimpin politik di sana. Jesus came into the city Tuhan Yesus datang ke kota itu, riding on a donkey, menunggang keledai, and you arrested him and put him on a cross. dan engkau menangkap dan menyalibkan dia. You killed the Lord of life. Engkau membunuh Tuhan dari segala kehidupan. And like Pilate, you washed your hands and said, I'm finished with Jesus. Dan seperti Pilatus, engkau mencuci tanganmu dan mengatakan, saya tidak mau ikut campur. But God said, Amen to Jesus. Tetapi Tuhan mengatakan amin kepada Yesus. What is the proof? Apa buktinya? How do I know that Jesus is the only way of salvation? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan We keselamatan? celebrate today Kita merayakannya hari ini, the glorious resurrection of Jesus Christ from the dead. yaitu kebangkitan yang mulia atas maut. That's what his hands was showing to his disciples. Itulah sebabnya tangannya ditunjukkan kepada para muridnya. And that was to help them to know that God still is. Itu untuk membantu kita mengetahui bahwa Tuhan masih berkuasa sampai saat ini. Jesus is alive. He's real. Tuhan Yesus telah bangkit, dia hidup dan dia nyata. And he promised when we gather together for worship, he is in our midst. Dan dia berjanji pada waktu kita mengadakan perkumpulan seperti ini, dia John, hadir di tengah-tengah kita. in the book of Revelation chapter 1, John said, I looked into heaven Di kitab Wahyu, Yohanes berkatakan, saya melihat ke surga and I saw something that really encouraged me as a pastor. dan saya melihat sesuatu yang sungguh menguatkan saya sebagai seorang penginjil. And I saw a vision that encouraged my church. Dan saya melihat satu penglihatan yang begitu menguatkan para gereja-gereja. And I saw something that touched the hearts of my young people. Dan saya melihat sesuatu yang sungguh menyentuh hati para orang-orang muda. I saw the churches, all of the churches that were in existence then. Saya melihat gereja-gereja yang ada pada saat itu. And Jesus was standing in the midst of them. Dan Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah gereja itu. The text says, Jesus came and stood in their midst. Dan Alkitab mengatakan Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka. And Jesus says, I offer you peace. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku menawarkan engkau Your damai. heart may be troubled this morning. Hatimu mungkin galau pada pagi hari ini. Perhaps you're having trouble with your wife or your husband. Mungkin ada masalah dengan istri atau suami. Perhaps school is not going like you thought it would. Mungkin banyak masalah di sekolah. Young girls say, my boyfriend is not so nice. Mungkin para wanita mengatakan, pacarku tidak begitu baik pada saya. We have many problems. Banyak masalah. But I want to tell you that Jesus is here. Tapi saya mau memberitahu, He Tuhan comes- Yesus di sini. He comes to say to you, receive my peace in your heart. Dia mengatakan, terimalah damaiku di hatimu. But Jesus does more than that. Tapi Tuhan Yesus melakukan lebih dari itu. On this resurrection day, like the first resurrection day, Pada hari kebangkitan ini, seperti pada hari kebangkitan yang pertama pada saat itu, our Lord said, you need to come back to the scriptures. Tuhan mengatakan, kita perlu balik kepada Alkitab. You need to find what the scripture says about me. Engkau harus mencari apa yang firman Tuhan katakan mengenaiku. We have all sorts of teachings in our churches. Kita banyak mendengar banyak ajaran mengenai di gereja. But we need to listen to what Jesus had to say. Tapi kita perlu mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan di Alkitab. 3 times my wife and I have been back to China to teach. 3 kali istri saya dan saya ke China untuk mengajar. And my heart has been blessed each time Dan hati saya sungguh diberkati setiap kali
I ask the churches and I ask the Bible schools and the seminaries, what do you want me to teach? Saya bertanya pada seminaris di sana dan orang-orang di sana, apa yang mau engkau kami ajari? Their answer was every time the same. Dan jawaban mereka selalu sama. Tell us everything you know about Jesus. Beritahukan segala sesuatu yang kau tahu mengenai Yesus. If I have one message, it is the message of Christ. Kalau saya hanya punya satu pesan, yaitu pesan dari Kristus. The peace and salvation which He offers to you and me. Damai dan keselamatan yang diberikan kepada kita semua. The encouragement He gave to His disciples. Dan kekuatan yang diberikan kepada para murid. But there is something else here in this book of Luke. Tetapi ada sesuatu yang lain dari kitab Lukas. It's not in Matthew, it's not in Mark, it's not in John. Tidak ada di Matius, Markus atau Yohanes. If you will look at the Gospel of Luke chapter 24 Kalau kita melihat kitab Lukas pasal 24 and look at verse 50, 50. dan Oh, you kita got it melihat here? Luke ayat yang ke-50. 50. Can you find 50? Lukas 24 ayat Let's go on to 50. 50. Number 50. Can you find 50? Hold on, he's trying. Yeah, That's 44. I have to find it online. Well, that's okay. It goes like this. Let me read it. Let me read it. Let me read it. And Jesus led His disciples out as far as Bethany. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. And He lifted His hands over them. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. And He blessed them. Dan dia memberkati mereka. And when they looked up at Jesus, Dan pada waktu mereka melihat Yesus, they saw the scars in His hands. dia melihat luka di tangannya. And Jesus said, now go forward with my gospel. Dan Tuhan Yesus mengatakan, pergilah dengan kabar Injil. Every one of you are witnesses of me, Setiap dari kamu adalah saksi-saksiku that I am alive. bahwa saya hidup. I was dead, Aku mati, but I am alive forevermore. tetapi aku hidup sekarang dan selamanya. Someone asked me recently, how old are you? Seseorang bertanya pada saya baru-baru ini, kamu umur berapa? I told them I am now past 80. Dan saya katakan, saya baru saja lewat 80 tahun. Not baru, I'm already 82. Sudah lewat 80 tahun. Why don't you go home and sit in a rocking chair and watch TV? Kenapa engkau tidak santai-santai saja di rumah di kursi goyang nonton TV? Oh, dear friends, catch the vision of Jesus. Oh temanku, kita melihat visi dari Tuhan Yesus. He has lifted His hands over you. Dia telah mengangkat tangannya And He untukmu. has challenged us to believe in Him Dan dia memberi satu tantangan untuk percaya kepadanya, and to trust Him untuk meyakininya, and to live as Christians in this pagan world dan untuk menghidupi kehidupan Kristen di tengah dunia yang tidak percaya, and to listen to the angels dan untuk mendengar suara malaikat who said, this same Jesus that you saw go into heaven yang mengatakan, inilah Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. will come again. Oh, Tuhan Yesus yang terangkat surga akan datang kembali. Are you ready for Jesus to come again? Apakah engkau siap untuk Tuhan Yesus yang akan datang kembali? How can I be ready? Bagaimana kita bisa siap? In your heart, Dalam hatimu, say, Lord Jesus, I ask you to come into my heart and be my Savior. katakan, datanglah ke dalam hatiku dan menjadi juru selamatku. I confess my sins to you. Aku mengaku dosa-dosaku di hadapanmu. And with Thomas, I confess my Lord and my God. Dan seperti Thomas, kita mengaku engkau adalah Tuhan dan Allahku. I believe that you are alive Aku percaya bahwa engkau hidup and you lead me every day. dan engkau yang akan menuntunku hari lepas hari. In Jesus' name,
Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. God bless you. Thank you. Dear Pastor, Kiranya Tuhan berkati. Thank you, William. Thank you.